घेऊन झगडतात, झुजतात, त्यांचेर वेगवेगळे आरोप जातात, सोशल ऍक्टिव्हिस्टांचेर आरोप जातात। सोशल ऍक्टिव्हिस्टांचो पहिलो प्रश्न करतात, बाबा तुझे पोट कशें भरता, तुझो धंदो कितें, तू उठ सूट व्हिडिओ काडटा, तुजी नोकरी कितें। अरे होच प्रश्न जर आमी पॉलिटिशियनांक करत जाल्यार कितें, पॉलिटिशियनाचो धंदो कितें। जो मनीस भांगराचेर भांगरा देवाक घालता त्याचो धंदो कितें तो आमकां सांगचो ताणी। जो मनीस आयुर्वेदिक डॉक्टर, चीफ मिनिस्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून तो सस्टेन जाता, त्याचो एक्स्ट्रा दुसरो धंदो कसलो तोय आमकां सांगचो। प्रत्येक मनशाच्या उत्पन्नाचो स्रोत कितें हे तुम्ही जर सोशल ऍक्टिव्हिस्टांक विचारतात जाल्यार जनता म्हणून आमी तुमकां विचारतात, तुम्ही सरकारान येतकूच तुमचे उत्पन्न हे 200-300% वाडटा। सरकारान रावन तुम्ही बिजी सरकार चलोवपाक तरी तुमचो धंदो तेजीन चलता, केन्नाच कोणाचो सरकारान गेल्लो तो धंदो बुडलो अशें आमकां आयकुपाक मेळना। हें कशें घडटा त्यावूय प्रश्नाची उत्तरां तांणी दिवची पडटली। आयज जो मनीस गोंय राखपाक भायर सरला तो मनीस उपाशी रावचो ना, त्या मनशाक खंयसून ना खंयसून तरी कोण ना कोण तरी पावता। त्या खातीर त्यांच्या उपासपणाची काळजी कोणी करपाची न्हू, त्यांचो धंदो वेवसाय कितें आनी ते पोट कशें भरतात तेंचें पोट भरत रावतले। तुम्ही जी पोटां फुगयल्यात आमच्या गोंय लुटून ती पोटां आमकां फोडची पडटली आनी जो मेरेन आमी गोंय राखपाक मेळचें ना। स्वप्नेश शेल्लेकार एकटो ना, स्वप्नेश शेल्लेकाराच्या फाटल्यान पुराय गोंयकार आसात। आयज दर एक गोंयकार हांगासर हजर जावन ताका आपलो पाठिंबो दिवपाक शकना। मॉरली स्वप्नेश शेल्लेकाराक पुराय गोंयांतल्यान सपोर्ट आसा। ज्या तरेन खरें म्हटल्यार हसपाचें लज दिसपाक जाय ह्या सरकाराक, ज्या तरेन रिलिजियस सेंटिमेंट्साचो आधार घेवन स्वप्नेश शेल्लेकाराचेर तो FIR रजिस्टर केलो। गोंयांत टायगर रिजर्व जावपाक जाय ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची भूमिका आसा। गोंयांत टायगर रिजर्व जावपाक जाय हो हायकोर्टाचो डिसिजन आसा। मागीर स्वप्नेश शेल्लेकाराचें कितें चुकलें, आमची देवी ही ताचें वाहन वाघ आसा। आयज वाघाची कितल्याशाच गांवांनी पुजा करतात आमी। तुमकां जर देवी मान्य आसा जाल्यार ते देवीचे वाहन वाघ कित्याक तुमकां मान्य ना। आयज दुर्दैवाची गजाल आमचो TCP मिनिस्टर आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हो एक बरो फोटोग्राफर, नेचर फोटोग्राफर। आयज तो वेगवेगळ्या फॉरेन कंट्रीन वचून खंय वाघ दिसता काय म्हणून सोदीत आसता आनी ताचे फोटो मारता आनी तो आपल्या सोशल मिडियाचेर घालता। अरे तुज्या घरा फुड्यान जर वाघ येता जाल्यार तुका आनी भायर कित्याक वचपाक जाय। तुजे कॅमेरा घे आनी ते सकलीनूच भोंव आनी वाघाचे फोटो मार, वालोर तुका। तू हांगासर वाघ नाका म्हणटा आनी फॉरेना वचून तू वाघाचे फोटो मारता। ही सगळी फकाणां चल्ल्या। ही फकाणां आमी गोंयकारांनी वळखपाची गरज आसा। आयज इतले लोक स्थलांतर करचे पडटले, इतल्या लोकांक गांव सोडचे पडटले। तुमकां जर इतलीच हिंमत आसली जाल्यार स्वप्नेश शेल्लेकाराच्या त्या व्हिडिओचेर तुम्ही तो डाटा रिलीज करपाक जाय आसलो की कितल्या लोकांक टायगर रिजर्वा खातीर तुमकां स्थलांतर करपाचें पडटलें आसलें। हें कांयच करिनासतना तुम्ही रिलिजियस सेंटिमेंटाचेर उलयता। रिलिजियस सेंटिमेंटाचेर जर तुम्ही उलयता आनी तुम्ही जर स्वप्नेश शेल्लेकाराच्या अगेन्स्ट जर FIR रजिस्टर केल्लो आसा जाल्यार जे नालायक आमदार, नालायक देश हलकट आमदार ज्यांच्यानी देवा समोर सोपूत घेतलेलो, देवाची फकाणां केली, अपमान केलो, पुराय गोंयांत पळयले, त्या विरोधान त्या स्वप्नेश शेल्लेकारान पुलीस कंप्लेंट केलेली त्याच पणजी पुलीस स्टेशनाचेर, जाल्यार ताचेर कित्याक FIR जायना। रिलिजियस सेंटिमेंट जर तुम्ही म्हणटात जाल्यार रिलिजियस सेंटिमेंट त्या विशयान रिलिजियस सेंटिमेंट हट जाल्लेले आसा, ताचेर कित्याक FIR जावना, हाचेर कित्याक FIR जाता। लज धरात। म्हाका दिसता बाय करिना शिरोडकर हे भुरगे आसा, ताका बरो फुडार आसा, बरो फ्युचर आसा। गोंया खातीर जर ताका काम करपाची इच्छा आसा जाल्यार ताणी बरे फुडें सरचें। पूण असले फटींग कंप्लेनी करून जो गोंया खातीर वावुरता त्याच्या विरोधान आपलो वापर करपाक ताणी पॉलिटिकल पार्टीक दिवचे न्हू हाची हांव विनंती करता। आनी आमी लोकांनी ही कंप्लेंट फाटीं घेवपाक प्रेशर घालच्या परस आय अपील टू करिना शिरोडकर, बाय प्लीज यू गो टू द पुलिस स्टेशन आणि ती कंप्लेंट तू फाटी घे। ती कंप्लेंट फुडे मुखार वचोन अशा पद्धतीन स्वप्नेश शेल्लेकाराक सतोवपाचो प्रयत्न जो चल्ला तो बंद पडपाक जाय। तू एक गोंयकार, तुका जर खरीच गोंय बद्दल जर मोग आसा जाल्यार ती फटींग कंप्लेंट फाटी घे आणि गोंया खातीर फुडें सर। तुजी लिडरशीप गोंय राखपाक वापर, गोंयचे पाड घालपाक वापरूं नाका। आय अपील टू ऑल गोवन्स, सगळे गोंयकार स्पष्टपणान उलोवपाक शिकात
कितें बरोबर कितें चूक हे सांगपाक शिकात. तुम्ही जर ओगी रावशात जाल्यार तोंड आसून सुद्धा हेच्या फुडें तुम्ही उलोवपाक शकना. इतलें वी आर फुल्ली विथ स्वप्नेश शेल्लेकार. स्वप्नेश शेल्लेकारा सारक्या लढवय्या मनशां बरोबर आमी आसतलेच आनी आमी आसपाकूच जाय. आनी एक स्वप्नेश शेल्लेकर न्हू, आमकां गांवांत अशे हजार स्वप्नेश शेल्लेकर उबे करपाक जाय जाल्यारूच आमी गोंय राखपाक शकतले. थँक्यू व्हेरी मच.